प्रभु आज यही प्रशंसा बलि एवं प्रभु आगामी समस्त वाक्य आम समस्त को तुम ठारे समर्पण करी तुम्हें ही आरंभ कर तुम्हें ही समाप्त कर धन्यवाद अति शीघ्र आसुवा प्रेममय मधुमय प्रिय प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम ये प्रार्थना मागुछु हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभुंकर महानाम धन्यवाद गौरव हो आमे माने प्रभुंकर दया और अनुग्रहता सकाशु आज सुंदर सुजोग आम पाइछु आज सुंदर सकाळ प्रभुंकर चरण तले एकत्रित होगा निमंते प्रभु आमको सुजोग देइछन्ति हालेलुया आसंता माने प्रभुंक वाक्य पठन करिबा आपण माने ताहा पाई परिबे द्वितीय राजावली तार 4 पर्व आमे माने एक पद ठारू आरंभ करी आमे माने 17 पद पर्यंत पाठ करिबा प्रथम द्वितीय राजावली 4 पर्व एक पद ठारू 17 पद पर्यंत पाठ करिबा आम मान मधुर भाई मान अच्छा जदि पाइले पढ़ारे साहाय्य करेंगे द्वितीय राजावली 4 पर्व एक पद ठारू 17 पद पर्यंत
आमेन। आसतो वाक्य प्रार्थना करिबा। धन्यवाद गौरव तुमको दौछु बापा राजा मान राजा प्रभु जीशु राजा इस समय जो वाक्य अध्ययन करियो ए वाक्यर निगूढ़ भेद रहस्य आम आगे प्रकाश कर प्रभु आम माने प्रभु जगतिक मनुष्य आम मान भाषा शैली कथा कहवा अप्रभु भाषा मध्य नहीं प्रभु तुम्हें आम मान मुख को व्यवहार कर जीशु बापा एत आम समस्त को ए वाक्य को एवं प्रत्येक निगूढ़ भेद रहस्य को तुम्हें प्रकाश कर धन्यवाद दे प्रिय प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम प्रार्थना मागुछु। हालेलुया। आसत आम समस्ते बसिबा। प्रभुंर महानाम धन्यवाद गौरव हो प्रिय प्रभु जीशु राजा आम आशीर्वाद कले गला दिन मानक आमे माने अनेक विषय आम व्यस्त रहिलु जो 3 दिन मीटिंग थिला ताहा मध्य संपूर्ण सफल हो गला आउ आमे समस्त आनंदित अटु। हालेलुया हालेलुया। किंतु मीटिंग सरी गले आमे उपासना करबा नै ताहा नुह उपासना रे सदा बेले आमे एकत्रित हेबा दरकार अछि। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु को चरण तले बसिया केते बहुमूल्य एवं आशीर्वादर कारण यहाँ आम मान को नितांत जानिबा दरकार अछि। आ प्रभुंकर योजना बहुत भयंकर अटे। ए दिन मानक कन्या को प्रभु अर्थात निज मंडली को प्रभु कौन करती गोटे जगह एकत्रित करती। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अनेक लोक अछंती ना सुजोग मिले मु जीवी गिरजा को नहेले नाही आउ अनेक भावंती समय हैला नाही मु गली नाही किंतु आम मान को एई समय रे प्रभु को सानिध्य रे एकत्रित हेबा एक मूल्यवान विषय अटे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आम समस्त आनंद कि हालेलुया। एते बड़ मीटिंग कलु एते जन को आमे इनवाइट करथिलु निमंत्रण करथु बहुत लोक आसिले आउ बहुत गोटे बल रिवाइवल मीटिंग हैला आउ बहुत लोक मान को मुखर आमे सुनिया को पाउछु बा एमती क्या वाक्य आमे केबे सुनि न केतेक लोक कहिले एते बड़ बड़ सभा जागा होची आमे तो सेइटे वाक्य सुनि न। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ताहा अरेंज करछि मंडली अर्थात रायपल्ली मंडली ना अच्छी आउ प्रभु को दास को एठा गाणिबा पई प्रभु हमको सुजोग देले। हालेलुया। देखंतु ए शेष समय प्रभु निज मनंत लोक मानकर परिचय समग्र जगत जानि परिबो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। से देखिबो लिखा जाइछि कौन करिवे आमे माने ऊर्ध्वगमन जीवा समय से मान हमको अनै थिबे। प्रेज द लॉर्ड। हे मोर शरीर हेबो रूपांतर। प्रेज द लॉर्ड। मो शरीर रूपांतर हेबा समय जो माने कन्या नुहंती जो माने प्रभु को मनोनीत बीज नुहंती से माने अनै थिबे आमे माने सही सहभागिता कमे पाइबोछु। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आ प्रभु को महानाम गौरव प्रशंसा हो। प्रथम विषय मान को नितांत भाव रे ध्यान देबा को अछि ए शेष समय प्रभु अनेक वाक्य आम आगक प्रेरण करुँच अनेक विषय आम से खुलासा करुँच। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। किंतु सम्मुखरे थिबा व्यक्ति को प्रथम आम ग्रहण करबा दरकार अछि। हालेलुया। सम्मुखरे थिबा व्यक्ति को आम आग रेस्पेक्ट करबा बा सम्मान करबा दरकार अछि। मु जो अंश आज पठन करिछि ताहा होछि सम्मान। प्रेज द लॉर्ड। भविष्य वक्ता ये वाक्य को लेकिन अति सुंदर वाक्य ये प्रचार करिछंती मेसेज को सम्मान जन को सम्मान करने द्वारा जड़े ताहांको मुख द्वारा प्रकाशित होउथिबा सेही वाक्य को से कौन करे ग्रहण करे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एटे देखुछु जेतेबेले एटे दुईटा स्त्री मानकर विषय लिखा जाइछि
प्रथम स्त्री हो ताहार अभाव थिला से बंधित अवस्था थिला ऋण होता से से इलिशा पाखक जाऊँगी अनुरोध करुँच मोर ए प्रकार विषय मो स्वामी मरीछंती आउ मो पिला मान को कौन करिछि जार मु ऋण होइछि से जाइए बंदी रे ताकू रखिछंती अथर आउ ताहा को मुकळे पाई मो पाखे टंका ना। हालेलुया। देखंतु एई स्त्री अर्थ मंडली मध्यरे आज बंधित अवस्था अच्छी अर्थात ए प्रकार समस्या आज आउ जुड़िक अच्छी जो द्वारा से बंधित अवस्था मुक्त पाइबा पाई ता पाखे अर्थ ना। हालेलुया। इलिशा चाहिए से कही था तुमर कौन तुमर पात्र ए प्रकार होता तुमर आउ सुना रूपा अलंकार होता से प्रकार कहले ना। से कौन कहते तुम घरे पात्र अच्छी कि रखिबा पाई कौन सी स्थान अच्छी कि। हालेलुया। हालेलुया। प्रथम विषय होछि जेतेबेले जन को पवित्र आत्मा सील करे ताहार कौन सी आउ शैतान ताकू सील करि परिबो नै। हालेलुया। हालेलुया। जानो प्रभु को वाक्य मान को सदा बेले से संपूर्ण भाव हमको मुक्त करि थाए आम मान को समस्त बंधित अवस्था आम मान को से उद्धार करि थाए। हालेलुया। कारण तुम्हें माने जानो आम मान को संपूर्ण भाव रे पवित्र आत्मा द्वारा आम को मुद्रांकित करा जाई अछि। प्रेज लॉर्ड। आमे पवित्र आत्मा को द्वारा मुद्रांकित हेइथिबा लोकटू आम पाखरे आमको कौन सी प्रकार आ शैतान बंधी करी नहीं पारिबो नाही। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। किंतु ए स्त्री कौन होइथिला याकर पुओ मानकू जोर जहारो से ऋणी थिले जहारो से आउ टंका को से ऋणी होइथिले से कौन कले ताहा पिला मान को से नहीं कि जाई अछंती एठारे देखा जाई अछि आ मु ताहाकू मोर टॉपिक ताहा नुह किंतु मु ताहाकू आगो सेही पद को जीवा पूर्वरु मु किछि विषय कहिबा पई चाहे। हालेलुया। तो आज आमे माने बपतिस्मा नेलु सत प्रभु यीशु ख्रीष्ट को विश्वास कलु सत किंतु पवित्र आत्मा में आज सील हेचु कि नहीं ताहार प्रमाण हम दरकार अछि। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। पवित्र आत्मा कौन पाई दिया जाई थिला। प्रेज लॉर्ड। देखंतु आमे जतले प्रेरित पुस्तक 2 पर्व गुटे पठन करबा सेटरे सुंदर विषय लिखा जायछि आपण पढंतु प्रेरित पुस्तक 2 पर्व। हां एक पदर पढंतु भाई। हां पेंटिकोस दिवस उपस्थित हुअन्ते समस्ते एक स्थान रे समवेत थिले। ओके। हां तुल्य। हाँ यस। हाँ हालेलुया। कौन हैला जते बेले से माने पेंटिकोस दिवस 50तम दिन एई 50तम दिन रे कौन हबो बंधित अवस्था रे थिबा लोक मुक्ति पाइबो। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। कारण ए स्त्री को कौन दरकार थिला ताहार पुओ मान को मुक्त करियार दरकार थिला। प्रेज लॉर्ड। से कौन से सुना रूपा अलंकार मती माणिक मो स्वामी मरी जाइछि मु घर करि पारिनी ए प्रकार विषय से कहउना कौन कहउछंती ना मो पिला मान को मुक्त करिया पय मते ऋण परिशोध करिया पय मते टंका दरकार। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। इलिशा कौन कहउछंती मो पाखक पात्र आण सेतबेले इलिशा प्रार्थना करूछंती। प्रेज लॉर्ड। प्रार्थना करिबा समय कौन हेछि सेई पात्र तैल रे परिपूर्ण होउछि। हालेलुया। एई तैल किछि नुह एहा तो पवित्र आत्मार निदर्शनटे। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम रे बपतिस्मा नेला परे मध्य पवित्र आत्मा अनेक लोक मान सतरे आज गमन करूनी। प्रेज लॉर्ड। काहे कि ना आम मान को से आत्मा को ग्रहण करबा अछि। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सदा बेले पवित्र आत्मा मो सहित अछि से आम मान को से कथा कहे पे चाहती से आम मान को गाइड करे पे चाहती से आम मान को संपूर्ण प्रत्येक वाक्य द्वारा आम को शिक्षा देवा निमित्त चाहती। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। तो देखो छु एठारे जतबेले सेही स्त्री आउ सेही पात्र ग्रहण एवं से जतबेले सेही प्रार्थना करिबा समय सेही पात्र कौन होची तैल रे परिपूर्ण होची। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड।
तैल नितांत दरकार अच्छी जदि बरंक सहित साक्षात करने आम मानकु अतिरिक्त तैल दरकार अच्छी। हालेलुया। आज से निर्बुद्धि मान पाखे मध्य तैल थिला आज समग्र अनेक विश्वासी मान पाखे तैल थाए अच्छी सत किंतु सही तैल कौन हम संपूर्ण सरीजीव। हालेलुया। कारण ब्राइट जेतेबेले ऊर्ध्व को नीत हम से माने तो निश्चय से नरकगामी हेबे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो सेतेबेले से स्त्री आउ अनुरोध करूछंती मो पिला मान को मु कि प्रकार भाव में मुक्त करी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ तो से पवित्र पर निदर्शन थिला। प्रेज द लॉर्ड। कारण आमे माने पवित्र आत्मार से शक्ति द्वारा संपूर्ण भावे मुद्रांकित लोक अटू। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आउ आम मान को सही पवित्र आत्मा ही आम मान को मुद्रांकित करी अछि। अनेक लोक भावती ना पवित्र आत्मा पाइले मु डेइबी नाचिबी अनेक विषय चित्कार करी से प्रकार पवित्र आत्मा कार्य करती नहीं। से संपूर्ण उपयुक्त वाक्य द्वारा आम मान को बुद्धिर सहित प्रभुंकर आत्मिक प्रकाशन को हमको शिक्षा दियंती। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो देखुछु एठारे आम मान को प्रथम विषय पवित्र आत्मार मुद्रांकित नितांत दरकार अछि। हालेलुया। तो गौरव प्रशंसा पातु आसतु आमे माने से स्थान को जीवा। एई घटना जेतले सरी जाउ अछि आउ से आउ गोटे स्त्री पाखरे से पहुँचुछंती। प्रेज द लॉर्ड। ए किए अटंती प्रभुंकर मनोनीत दास। हालेलुया। ऊपर प्रथम जो 4 पर्व 1 पद लिखा है भविष्यत वक्ता बोली लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आज यदि आम भविष्य वक्ता कथा शुणुछु ताहले आमे ताकू भविष्य वक्ता बोली प्रथमे ग्रहण करबा दरकार अछि। हालेलुया। माथ्यू पुस्तक तार 10 पर्व 31 पद 10 और 31 ना 30 देखो। आमेन। 41 सॉरी 10 और 41। हाँ से भाववादी कर पुरस्कार पाइब। ओके तापरे हाँ ओ हालेलुया। जे भविष्य वक्ता को भाववादी को भाववादी बोली ग्रहण करे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। भविष्य वक्ता को भविष्य वक्तार स्थान देवार रखी ताकू आमे कौन से प्रकार जोड़े आउ गोटे नॉर्मली लोक बोली आमे स्थान देवार नाही। हालेलुया। इलिसायो जने भविष्य वक्ता थिले जे कि एलियंकर आत्मा द्वारा 2 गुण आशीर्वाद रे आ शक्तियुक्त लोक थिले। हालेलुया। से प्रार्थना कले आउ 2 गुण आशीर्वाद ता ऊपर बर्तुथिला। हालेलुया। आउ से प्रार्थना कले अनेक आश्चर्य कार्य प्रकाश होउथिला। हालेलुया। से कहउछंती कुह से स्त्री मो प्रति जहा करी अछि ताहा तो गोटे सम्मानर विषय। हालेलुया। ए स्त्री कि नुहे केही नुह ए स्त्री होछि मंडली। हालेलुया। मंडली पाखरे आज भविष्य वक्तांकर अर्थात तो भविष्य वक्ता किए अटंती भविष्य वक्ता से अटंती जे कि प्रभुंकर वाक्य द्वारा से मुख द्वारा प्रकाश करती। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जहन पुस्तक लिखा जाए मुझे दिन मुझे वाक्य को मु प्रचार माने मु पढ़ुली आपण माने ताहा पाई परिबे। जहन पुस्तक 5 पर्व 24 एवं 25 पद। सत्य सत्य मु तुमान को कहू अछि। ओके हाँ ओके हालेलुया। एटा देखंतु गोटे बहुत इंपोर्टेंट विषय। एटा देखंतु आम मान को प्रथम ए विषय को चिंता करबार छी। सत्य सत्य मु तुमको कहू अछि। एटा के कहउछंती स्वयं प्रभु जीशु कहउछंती। हालेलुया। हालेलुया। मु जो प्रेरणा करता को अर्थात तो मु जहा को प्रेरणा करू अछि। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आउ थरे पद पढ़। हां यस जे मोहर वाक्य सुनी
ओ जे मोहर वाक्य शुणे अर्थात जेको प्रेरणा करा जायछि जहाकू भविष्य वक्ता बोली नियुक्त करा जायछि जहाकू जणे शिक्षक बोली नियुक्त करा जायछि से केबे भी निज विषय कहे नाही। हालेलुया हालेलुया। अर्थात से कहा विषय कहवा आसी स्वयं से उद्धार करता आम मानकर प्रभु यीशु ख्रीष्ट विषय कहवा आसी। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। देखुछु मोर प्रिय माने एटे कहउछि ताहाकू कोन करो ताकू कोन करिया पड़िबो प्रथम ए विषय जानिबा को पड़ो सत्य सत्य मु जानिबा को आम मान को दरकार अछि। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। सेति पय आज आम मान को पाखरे सबु प्रकाशन वाक्य तुच्छ होगा जाऊँगी कारण प्रथम स्थान आमे ताहाकू सम्मान देवार अच्छे। हालेलुया हालेलुया। ताकू मुंडिया मारो ताकू फूल दियो ताकू आउ कौन करो आंठे की पड़ो से प्रकार लिखा जाए ग्रहण करो। हालेलुया ग्रहण करो। ये ग्रहण शब्दटा बहुत गुरुत्वपूर्ण शब्द अटे। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। हाँ पढ़ो भाई। हाँ से पद पुनर्बार। हाँ 24। हाँ यस हाँ अर्थात तो से जो प्रेरणा करता से कौन कहती अनंत जीवन रो वाक्य को से प्रकाश कहते। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। से अनंत जीवन पाउथबा वाक्य ही प्रकाश करती अर्थात ये प्रेरणा करता कहा ठार अछि स्वयं प्रभु को ठार अछि। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। से प्रभु की राशि अच्छी से ही समय रे जो प्रेरणकर्ता को प्रभु पठाउथिले ताहांको मुख द्वारा से निज वाक्य को उच्चारण करथिले। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आ सेति पई आमे से प्रेरणकर्ता को ग्रहण करिवार अछि। एबे मध्य सही समय उपस्थित यीशु कहिले समय आसुअछि एबे मध्य आसी अछि अर्थात सही प्रेरणकर्ता जने भविष्य वक्ता को प्रभु शेष समय रे गुप्त भेद रहस्य वाक्य खुलासा करते जहन परी लोक को से आदेश देले। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। जहन परी लोक को से आदेश दे कहउछते हे जहन तुमे कोन करो जाओ से सप्तम दूत पाख को तुमे गले निगूढ़ भेद रहस्य वाक्य तुमे जानि पारिबो। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। गौरव प्रशंसा पातु मोर प्रिय माने आउ एहा केवल भविष्य वक्ता कथा कहवा समय ताहा प्रकाश होता है। प्रेज द लॉर्ड। भविष्य वक्ता जने सिंह गर्जन तुल्य से हुंकार शब्द रे से डाक पकांती। हालेलुया से गर्जन करती से तर्जन करती से संपूर्ण भाव रे चित्कार करती कारण से गर्जन रे शब्द रो से गर्जन शब्द रे किछि तो निगूढ़ विषय अछि। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड अछि कि नहीं से गर्जन शब्द रे कौन अच्छी किछि तो निगूढ़ विषय अच्छी। आमोस पुस्तक 3 पर्व 8 पद पठन कर। यस हाँ हाँ ठीक अच्छे ओके ओके देखंतु एटे गोटे इम्पोर्टान्ट मु विषयटा कहूँ सिंह गर्जन करिअछि किए बा भय न करिबो। एई गर्जन अर्थ कौन गर्जन अर्थ शिक्षा को दर्शाए। हालेलुया शिक्षा को दर्शाए अर्थात तो यह कौन लोक मान को यह चेतावनी करिथाए यह पाप या ठारू तमे कौन करो पृथक ही बाहर आस। हालेलुया हालेलुया। एइटे मते प्रभु कहउछथि सत्य सत्य मु तुमको कहउछि जे प्रेरणकर्ता वाक्य ग्रहण करे। हालेलुया से अनंत जीवन प्राप्त होई जीवन रे प्रवेश करिअछि। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। से कहउछथि कौन सिंह गर्जन परी शक्तिशाली आवाज अटे गर्जन अटे गोटे शक्तिशाली आवाज अर्थात यहाँ को कियाऊ बंद करि परिबो नै। प्रेज द लॉर्ड अर्थात तो सही सिंह भविष्य वक्तांकर स्वर ही अटे। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड अर्थात कौन से पाप को देखाई थाए भाई भौणी आपण माने प्रकार रहिबा दरकार नै। प्रेज द लॉर्ड से पापरु से मान को पापरु फेराई आसीबा निमंते से गर्जन करी डाक पकाए। हालेलुया आउ सत्य को से फेराई आनी थाए से वाक्य
आउ कौन करथाए परंक सहित मिशिबा निमंते भेटिबा निमंते सेही गर्जन प्रस्तुत करता है। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। कौन करथाए सेही गर्जन परंक सहित भेटिबा निमंते प्रस्तुत करिथाए। हालेलुया हालेलुया परंक सहित भेटिबा पे प्रस्तुत करिथाए कारण ताहा ही आम मानकु एई सिंह गर्जनर हुंकार शब्द परि अटे। हालेलुया जोएल पुस्तक 3 पर्व 16 पद। যেতবেলে ভবিষ্যবক্তা বাক্য ঘোষণা কলে প্রভু যেতবে কথা কইলে অনেক লোক ভাবিলে গর্জন এটা ଏହା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ନିଗୁଡ଼ ଭେଦ ରହସ୍ୟ ଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା ହଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଭାଇ। ହଁ ହଁ हालेलुया हालेलुया एट देखंतु सदा प्रभुंकर गर्जन गोटे ए प्रकार गर्जन अटे अर्थात जेतेबेले से गर्जन करती सेतेबेले लोक माने सेई गर्जन सुनी भयभीत हुअंती। हालेलुया किंतु एई समर गर्जन मंडली को प्रस्तुत करिबा गर्जन अटे। हालेलुया मंडली को प्रस्तुत करिबा गर्जन अटे। मोर प्रिय माने गर्जनर शब्द आउ खाली गर्जन नुह ताहा तो जन को परिवर्तन वाक्य अटे। हालेलुया जन को पापरु फेराइबार वाक्य अटे। जन को प्रस्तुतमय जीवन यापन करिवार वाक्य अटे। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। सेठे कहउछंती प्रभुंको आवाज सिंहर गर्जनर तुल्य आउ जो माने सुनंती से माने कोन होंती प्रस्तुत हुअंती। हालेलुया हालेलुया जो माने सुनती से माने प्रस्तुत हुअंती। प्रकाशित वाक्य 10 पर्व 3 पद। हाँ किए पकाइले सिंह गर्जन तुल्य हुंकार शब्द रे डाक पकाइले ताहार 10 रो 1 2 3 पर। हाँ हाँ आउ जने पराक्रमी दूत को स्वर्गर ओ अवतरण करिवार देखिली से मेघ बेष्टित ताहांक मस्तक उपरे मेघधनु ताहांक मुख सूर्य सदृश। हाँ हालेलुया हालेलुया एई दूतक विषय जानिबार अछि। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड गौरव बाबू। हालेलुया एई दूत केही नहंती एई दूत होउछंती एई प्रभु यीशु ख्रीष्ट। हालेलुया एई गर्जनर शब्द रे हुंकार करी आज मंडली को एकत्र करिया पे प्रभु गर्जन करंती। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड एठारी मते गर्जन आसु अछि। हालेलुया ए गर्जन कौन सी जगतिक जने प्रचारकर गर्जन नुह। हालेलुया ए गर्जन कौन से बड़ जने हिलिंग पावर मिनिस्ट्री रो गर्जन नुह। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया से कौन अटंती से 10 पर्व 1 पद पठन कर। हाँ एई पराक्रमी दूत कहीं नुहंती जे कि मृत्यु को जय करी पुनरुत्थित हेई आम मान को निमंते से बलिकृत मेष शावकर और उद्धार से संपूर्ण एकमात्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट अटंती। हालेलुया से ही महापराक्रमी हेबे। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया महाचार्य प्रॉफे माने महाचार्य रेवरेंड राइट नो एमानकर गर्जन नाही। हालेलुया जड़े महानव से होउछंती आम मानकर उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रथमे ए लोकर सम्मान को जानिबा दरकार अछि। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सेति पई लेखा गला माथ्यू पुस्तक 10 पर्व 41 पद रे कौन जी भाववादी को भाववादी बोली सम्मान दिए से भाववादी पुरस्कार पाइब अर्थात से ए निगूढ़ वाक्य को ग्रहण कर। हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ए निगूढ़ वाक्य जो वाक्य जमे शिक्षा करूचे
जो वाक्य आमे आउ ताहा को प्राण आमे आउ देखु अछु आमे माने ताहा सुनु अछु एवं निज को प्रस्तुत करू अछु। एई 10 पर्वर जो महापराक्रमी दूत एई केही नुहंती स्वयं आम मान उद्धारकर्ता प्रभु जीशु अटंती। हालेलुया। से मेघ बेष्टित आउ ताहा को मस्तक रे मेघ दनु अछि। एई रूप एई चरित्र एई विषय आउ किए भी नहीं पारिबो नाही। हालेलुया हालेलुया। जदि एई रूप को नेबा पई जे चाहिबो से लुसिफर परी तळे ही पकाई। हालेलुया। लुसिफर कोन कला? लुसिफर जेतबेले से आउ सदा प्रभु को सहित से रहिले से चलिले अनेक म्यूजिक सिस्टमेटिक पास सब विषय चलिले से निज को गर्भ कले आउ से कहचे मु धरे गोटे सिंहासन स्थापन करी। हालेलुया। मोर प्रिय माने एई स्थान कोनोसी लोक नहीं पारिबो नाही। हालेलुया हालेलुया। एई मेघ बेष्टित अर्थात एहा को पाखरे सही शक्ति एवं सामर्थ्य अछि। प्रेज लॉर्ड। हां तापर परमा। हां यस हां यस ए देखंतु। हालेलुया। कौन भाई? खुला पुस्तक। प्रेज द लॉर्ड। कौन हेइतला? एई पुस्तक 5 पर्व सी लेखिथिला। हालेलुया। ध्यान दियंतु। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एई पुस्तक 5 पर्व सी लेथिला ताहाकु खुला जाईछि। सही मेष शाबक से पराक्रमी दूत से खुली की से पुस्तक रखिछ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अर्थात एई पुस्तक रे थिबा सबु सबु वाक्य गर्जनर शब्द तुल्य आज लोक मान को देखा जाउ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एहा कोन से खाली शब्द न थिला, एहा तो वाक्य थिला। पुनर्बार से पद पढ़मा बढ़िया लिखाई छै। हां हां यस हां यस। सिंह गर्जन तुल्य ओहुंकार शब्द रे डाक पकाइले। हालेलुया। अरे हां हां कले की डाक पकाइले। हालेलुया। एलसन बाबू बोले से शब्द भाषा को से सुनिला। हालेलुया। किंतु शब्द कोन थिला? सिंह गर्जन तुल्य थिला। हालेलुया। डाक पकाइले कहिले कोन एही पुस्तक खुला जाई अछि। आपण माने जो बंधित अवस्था थिले सही तैल पाई आज पवित्र प्रभु द्वारा सील है मुद्रांकित होई छथि। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ध्यान दियंतु। प्रेज द लॉर्ड। प्रथम विषय एई वाक्य को प्रथमे सम्मान देवार अछि। हालेलुया। से डाक पकाउछथि तापरे हां ओके हां एई मेघ गर्जन आपना आपना बाणी व्यक्त कले। एई सप्त मेघ गर्जन कौन सी नुह प्रथम मुद्रा जतले भंगा गला सेठु जो गुप्त भेद रहस्य वाक्य खुलासला ताहा से बाणी अटे। हालेलुया हालेलुया। ताहा से बाणी अटे। एई बाणी एठारे खुलासा हेउची। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपना आपना बाणी व्यक्त करन्ते। हां हां व्यक्त कले चारि। हाँ हाँ यस हाँ कौन पाई गोपन करागला? एई दर्शन किए पाउछंती? जहन। हालेलुया। गर्व करंतु नै खाली बेकार। प्रेज द लॉर्ड। मु एते बड़ ख्रीस्टान मु एते वर्ष ख्रीस्टान मोर एते बड़ मंडली आमे सेमती गर्व करिवार नाही। कारण ताहा पाखरे से खुला पुस्तक प्रकाशन को बंद करी रखिबा पई ताकू कोन कले कुहा गला। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। जेतबेले ताकू कुहा गला जहन लेखिया पई व्यस्त होचंदी से गोटे गोटे शब्द को से लेखिया पई प्रस्तुत होचंदी से आउ से गर्जन रो शब्द को से लेखिया पई प्रस्तुत होवा समय ताकू सेही दूत कहउचंदी कोन लेख नाही बंद कर। हालेलुया हालेलुया। हां तापरे हां यस
यस कहले आउ विलंब ना हालेलुया अर्थात कौन यहाँ लेखिकी लोक मान को पठाइबार विलंब ना हालेलुया ଏହା खुलासा करिया पाई जन को मु प्रेरणा करूची हालेलुया ध्यान दियंतु प्रेज द लॉर्ड जन को मु प्रेरणा कर सेति पे प्रथमे प्रभुंकर प्रेरणाकर्ता को ग्रहण करबा दरकार अछि हालेलुया ଏହା प्रथमे आपण माने ध्यान देबा दरकार अछि मु सेति पे कहली जो प्रेरणकर्ता आसीबे प्रभु को संदेश नहीं से उच्चारण करबा समय से वाक्य को आमे प्रथमे ग्रहण करबा दरकार अछि हालेलुया एही पुस्तक रे गुप्त थिबा वाक्य आमको कोन करबार अछि जानिबार अछि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हां तापर पढोमा हां 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 यस हां ए दूत स्वर्गदूत नुह हालेलुया ये गाब्रिएल मिखाइल ए बडा दूत नुह ये होछंती मेसेंजर हालेलुया एंजल नुहति दूत शब्द गोटे उड़िया रे दूत होउची इंग्लिश रे मेसेंजर एवं एंजल हालेलुया एंजल बोलो जे कि गाब्रिएल जोड़े एंजल हालेलुया मिखाइल जोड़े एंजल प्रेज द लॉर्ड बुझे ना हालेलुया आज एही शब्द अनेक लोकम पाखरे संपूर्ण माइंड को डाइवर्ट कर देउची एही पदटा भलो रे याकू ध्यान देले जणे भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता बोले ग्रहण करिवो हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड देखो एट लिखा गला जते बेले सप्तम दूत एही सप्तम दूत जते बेले लाउदिकिया मंडली जुगर सेही दूत होचंदी सप्तम दूत हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आउ गोटे अष्टम मंडली आइबो लाउदिकिया मंडली परे आउ अष्टम मंडली बाइबल रे नाही किबा प्रकाशित वाक्य रे मध्य आउ अष्टम मंडली बोली लेखा जाई नाही हालेलुया सप्तम अर्थ सात होची विश्राम अर्थात यहाँ पर अष्टम होची अनंत को दर्शाए पवित्र आत्मा द्वारा आमे अनंत जीवन अधिकार हेबा निमंते दर्शाए हालेलुया हालेलुया जो मानक पाखरे आज ए प्रश्न आसु अछि ए सप्तम दूत जणी स्वर्गदूत नुहंती से सप्तम दूत जने पृथ्वीर दूत हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया इलिशा को जेमति ताहार कार्य देखि ताकू भविष्यवक्ता कुहा गला एलियो को जेमति ताहार कार्य देखि भविष्यवक्ता बोली कुहा गला ठीक से प्रकार भाव रे ए अंतिम समय जने प्रभु को दास को एठारे प्रभु प्रेरणा कले एवं ए निगूढ़ भेद रहस्य वाक्य जानिया पई जहन बा मंडली को कुआ जाउती ता पाखु जा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कोठु जीवा को पाखु कहा पाखु जीवा से किए अटंती ताहार आउ से कोन प्रकार भाव से परिचय पाइबे ताहार परिचय कोन अटे हमकु ताहा जानिबार अछि हालेलुया प्रेज द लॉर्ड से परिचय पाइबा दरकार अछि आउ से प्रचार से प्रेरणा करता से कहि नुहंती से जने हम मार्ग पई जने पथ प्रदर्शक अटंती हालेलुया स्वर्ग राज्य अधिकार प्राप्त करबा निमंते आम पई से प्रेरणित हेले प्रेज द लॉर्ड आउ ताहार से वाक्य आज आम मान को से निगूढ़ भेद रहस्य जहाँ गुप्त थिला जहाँ सील होके थिला जहाँ मुद्रांकित होके थिला ताहा खुलासा हो गला आउ आम ठारे ताहा प्रकाश होला हालेलुया हालेलुया से जते बेले से वाक्य घोषणा करिवे कौन कौन खुलासा हो मां पढ़ो हां हां हाँ यस এই গর্জন এই শেষ সমর মেসেজ অটে হালেলুয়া এই তুরি শব্দ এই শেষ সমর বাক্য অটে প্রেজ দ লর্ড অতি সুন্দর ভাবে আমি 3 দিন শিক্ষা কলু এমিতি আমেরিকা এ প্রকার ভাবে ধ্বংস পাইব রুশ আসিব আউ এই সব ঘটনা ঘটিবা সময়ে मंडली ऊर्ध्वकु नेता हो हालेलुया केमिति जदि गर्जन सुनिब ना से जीव कि भाई जीव ना हालेलुया लिखा जाइछि से 7
गोटे इम्पोर्टाट पद यही दूत को आम जानिबार दरकार अच्छी यही दूत पाखक आम जीवार अच्छी यही दूत को तुम मुंडिया मार ताकू सेवा कर से प्रकार नुह जड़े भविष्य वक्ता बोले आप ग्रहण करूँ भविष्य वक्ता बड़ पुरस्कार पाइबे हालेलुया हालेलुया पाइबे कि नहीं निश्चय पाइबे भविष्य वक्ता को जब आम भविष्य वक्ता बोली ग्रहण करवा आम भविष्य वक्ता पुरस्कार पाइबा हालेलुया प्रभु गौरव पातु आम मान को से प्रकार भाव आज आम पाखे यही दुर्बलता आसुवा समय आम मान पाखे यही वाक्यर अभाव आज रही जाऊँगी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जेतबेले आउ से सुनेमिया अर्थात जो इलिशा जाऊँच आपण मैंने पढ़ी पारे ताहा आउ से 4 द्वितीय राजावली 4 पर्व 9 एवं 10 पद टे पढ़ हाँ कहला हाँ गतायत करुअछंती हालेलुया कौन उच्चारण कला से परमेश्वर जड़े पवित्र लोक हालेलुया ये परमेश्वर जड़े पवित्र लोक बोली ताकू ग्रहण कर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रभु गौरव पातु प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रथम विषय होची रेस्पेक्ट सम्मान यही पदक आग प्रथम हृदय सम्मान देवा दरकार अच्छी से ए डेंगा हो कला हो गोरा हो बांगरा हो गुंगरा हो आम किसी दरकार ना हालेलुया से जितेबाला प्रभुंर जड़े मनोनीत लोक प्रभुंर जड़े प्रेरण तो लोक ताहले ताको आमे ताहार से स्थान रे नितांत ताको ग्रहण करवा दरकार अच्छी हालेलुया सेतले से स्त्री कौन कहउछंती एही लोक जो जीवासीवा करूअछि काली गला गत थर गत दिन मान करे से स्त्री को घर को गला आउ ताहार अभाव समय ताहार तैल द्वारा भरपूर हैला आउ ताहाको संतान मान को से मुक्त कला हालेलुया ए लोक केमती एमिति खाली खाली अमेरिका रे जन्म ग्रहण करथिबा लोक नु हालेलुया भाई माने ध्यान दियंतु हालेलुया ताहाको विरुद्ध रे पदे कथाबा पूर्व 10 तन आपण माने चिंता करंतु प्रेज द लॉर्ड हालेलुया यही वाक्य जी कहू अच्छी प्रथमे ताहाको विरुद्ध रे कथाबा पूर्व 10 थर चिंता करबा दरकार अछि हालेलुया ए प्रकार लोक नुह हालेलुया अमेरिका बलिया एड़े बड़ देश को से संपूर्ण भाव रे लोक मानकर पाप को से देखाइला हालेलुया प्रेज द लॉर्ड से होउछन्ते सप्तम दूत हालेलुया ए प्रकार लोक नुह तापरे हां 10 पद पढमा हां मु विनय करूअछि प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कौन करबा भाई निज स्वामी को से कहू अच्छी ए स्त्री कहीं नुह ए कन्या मंडली होची से स्त्री हालेलुया प्रेज द लॉर्ड धरि पारछंती कि नै हालेलुया एई कन्या मंडली आज से प्रभु को दासकर लो से प्रभु को अनुग्रह वाक्य सुनिबा पई आज से कोठरी स्थापन करछि अर्थात गोटे गृह निर्माण करू प्रेज द लॉर्ड निर्माण अर्थ प्रस्तुत भाई हालेलुया हालेलुया से विनय करुछि निज स्वामी को कहूछि भाई एते वर्ष आम रहिलु डिनामिनेशन अनेक ढांचा परंपरा रीतिनीति एबे नाही एबे सत्य वाक्य को फेरिबार अछि हालेलुया हालेलुया सत्य वाक्य को फेरिबार अछि आउ ताहा को सम्मान देबार अछि ए जने प्रभुंकर दास बोली हमें प्रमाण देबार अछि हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जेतेबेले से आसुछंती ताहा को देखि से कहउछंती ए प्रकार जने खाली लोक नुह यहाँ पाखे प्रभुंकर शक्ति अच्छी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड बाइबल कहे गलाती पुस्तक 6 पर्व 6 पद हाँ हालेलुया कौन कराऊ जे शिक्षा देउ अछि से समस्त उत्तम विषय रे ताहाकू से सहभागी कराऊ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड
ଚାଲ ସରିଗଲା ତୋର ଯା ପଳା ବୋଲି କହିବାର ନାହିଁ, ତାକୁ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପୁନର୍ବାର ପଦେ ବାବା, ହଁ ପୁନର୍ବାର ପଢ଼ିଲୁ, ହଁ ହଁ ଏହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଭୁଲ ରହୁଛି। ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଏଇ ଶେଷ ସମୟର ମେସେଜକୁ ପାଉଛୁ ତାହାକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ବୋଲି ପ୍ରଥମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ହଁ ତାପରେ ପଢ଼ିବା ଆମେ ଥେସଲୋନିକେ ପୁସ୍ତକ, ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକେ 5 ପର୍ବ ତାର 12 ଏବଂ 13 ପଦ ଭାଇ। ହଁ ୟେସ୍। ପାଞ୍ଚର 12 13 ନାହିଁ କି? ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକେ, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ହଁ ହଁ ଅଛନ୍ତି, ହଁ ହାଲେଲୁୟା। କ'ଣ କରିବା? ସେମାନଙ୍କୁ ମାନ୍ୟ କରିବା ଭାଇ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। କେବେ କରିବା? ଏହି ସମୟରେ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି କରିନୁ ଏହି ସମୟରେ କରିବା, ଏହି ସମୟରେ ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ମାନ୍ୟ କରିବା, ଏହି ସମୟରେ ସେଇ ଲୋକକୁ ଆମେ ମାନ୍ୟ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଖୋଜନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାହାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଖୋଜନ୍ତୁ, ତାହାର ଏହି ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଖୋଜନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ମାନ୍ୟ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଥମେ ସମ୍ମାନ, ତାପରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ 13 ପର୍ବ 17 ପଦ। ଏଭ୍ରି ଚିଠାଉ, ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ 13 ପର୍ବ 17 ପଦ। ହଁ ହୁଅ, ହଁ ଓ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆତ୍ମାକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରହରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଟା ଲେଖାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଇ ବାକ୍ୟ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଆସିବା ବେଳେ ସେହି ନାରୀର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଅର୍ଥାତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଠାଇଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା ପ୍ରଥମେ ସେ ଆଗ ଜ୍ଞାତ ହେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ବିରକ୍ତ ହେଉଥିଲେ, ଇଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଖୋଜୁଛି? ଆମେ ତ 2 ଜଣ ଭଲରେ ଅଛୁ, କ'ଣ ଆମର ଅସୁବିଧା? ସେ ଧନୀଶାଳୀ ବି ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଧନୀଶାଳୀ, ଟଙ୍କା ପଇସା ଅନେକ ବିଷୟ, ତାର ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ବାଡ଼ି ଅଛି, ସବୁ ବିଷୟ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାହା ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ସେଇ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ନ୍ୟାୟ ଜ୍ଞାନରେ ଆଉଜି ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହି ଶେଷ ସମୟର ମେସେଜରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଶେଷ ସମୟର ମେସେଜ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଲୋକ ହିଁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ହେବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ସେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ, ଆଉ ସେ ତାହାକୁ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା, ଆଉ ତାହାକୁ ସେ ଆଉ ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ସେ ଜାଣିପାରିଲା। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଏଇ 10 ପର୍ବର 7 ପଦ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ଦରକାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଇଏ କେମିତି ହେବ? ମୁଁ କେମିତି କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାକୁ ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ କହିବି? କହିପାରିବେ ଭାଇ ତାହାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମଲାକି ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେ କ'ଣ କରିବ? ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ପିତୃମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ହୃଦୟ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଏଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ, ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ତାହାକୁ କ'ଣ କଲେ? ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କୋଠରୀ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମହାଶୟ, ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ, ତୁମେ କ'ଣ କର? ଯେତେବେଳେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଅଛ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଗୃହରେ ଆସି ତମେ କ'ଣ କର? ବିଶ୍ରାମ କର। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା।
ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବା ସମୟରେ ତୁମେ ଆସି କ'ଣ କର? ବିଶ୍ରାମ କର। ସେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ, ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ ତାର 10 ପଦ, ସେଇ 4:10। ହଁ, ନିର୍ମାଣ କରୁ। ହଁ 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 ହଁ, ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଗୃହରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ରଖିଲେ? ଖଟ ରଖିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ କ'ଣ ରଖିଲେ? ଗୋଟେ ମେଜ ରଖିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇ ମେଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହାରକୁ ଦର୍ଶାଏ। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ଆମ ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ସେ କୌଣସି ରାଜନୀତି କଥା କହିବାକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ସେଇ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ପାଆନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇଏ କ'ଣ କଲେ? ଏହି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ, ସେ ଉପର କୋଠରୀରେ ରହିବେ, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଦରକାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗୌରବ ହଉ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ସେ ରଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହେଲା ଖଟ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏହା ବିଶ୍ରାମକୁ ଦର୍ଶାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ବିଶ୍ରାମ କାହାଠାରେ ଅଛି? ବିଶ୍ରାମ କୌଣସି ଏହି ଜଗତରେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଓ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବି? ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। କୋଉ ବିଶ୍ରାମ? ରାତିରେ 8 ଘଣ୍ଟା ଶୋଉଛୁ ସେଇ ବିଶ୍ରାମ କି? ନ ନ ନ ନ ନ ଯେଉଁ ପାପମୟ ଜଗତରେ ଆଜି ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ହରାଇ, ଆଜି ଏହି ମିଥ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥିବା ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ଏହି ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାରେ ଆସିବା ଲୋକ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବେ। ହାଲେଲୁୟା। 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 ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ତାପରେ ତାଉ ମେଜ, এই মেজরে সেমানে ভোজন করিবে, যে মেজ কি আজি পর্যন্ত প্রস্তুত হয়ে অছি। প্রভু আমମାନଙ୍କ ପାଇଁ এই কন্যাକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ତୁମ ସହିତ ଭୋଜନ କରିବି ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ତାହା ହେବ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଭୋଜନ କରିବି। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କେତେ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ହେଇଥିବ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମେଜର ଭୋଜ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଆଜି ଆମେ ହେଉଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜି ସେଇ ମେଜର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଅଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। এই মেজরে ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଆଉ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ଆହାରକୁ ଭୋଜନ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମଣିଷ କେବଳ ରୁଟିରେ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ। ରୁଟି କୋଉଠୁ ବଞ୍ଚିଥାଏ? କୁଟିକାଲି ଏଇ ଶରୀରକୁ ବଞ୍ଚିଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ଶରୀର ସହିତ ଆତ୍ମାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦରକାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଖୋଲା ହେଇଥିବା ସେଇ ପୁସ୍ତକ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ସପ୍ତମ ଦୂତ ଯାହାକି ଘୋଷଣା କଲେ ନିଗୁଡ଼ ଭେଦ ରହସ୍ୟ ବାକ୍ୟ, ତାହାର ସେଇ ନିଗୁଡ଼ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣର ବାକ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟରେ ଯିବା ପାଇଁ ସେଇ ବାକ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଗୋଟେ ଅଂଶ ଆମେ ପଠନ କରିବା ଆସନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କାହିଁକି ହେଇଛୁ? ଆମେ ଖାଲି ଆଉ ନାହିଁ, ଆମେ ସମୟ ପାଇଲେ ଗିର୍ଜା ଯିବ, ସମୟ ପାଇଲେ ମୁଁ ଆଉ ଏତିକିରେ ମୋର ସରିଗଲା ସମୟ ବୟସ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛୁ କି? ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ପ୍ରକାର ହେବ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ସଦାବେଳେ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ଫିଲିପ ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବ 21 ପଦ ଗୋଟେ ପଠନ କର। ଫିଲିପ ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବ 21 ପଦ। হালেলুয়া। এই গৌরবময় শরীর কোন অটে? এই গৌরবময় শরীর তাহা অটে যেতেবেলে প্রথম আদম সৃষ্টি হেলে সেতেবেলে গৌরবময় শরীর ଥିଲା। হালেলুয়া। সুন্দর কোনা যা। হালেলুয়া। প্রেজ দ লর্ড। ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଆମେ କେମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଛୁ। ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁ 3 ପର୍ବ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବର ଶରୀର କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ପାପରେ ପତିତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ହେଲୁ, ପାପରୁ ଉଦ୍ଧିପ ହେଇ 2 ପର୍ବର ସେଇ ଆଦମ ପାଖକୁ ଆମେ ଫେରି ଆସିଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ
Praise the Lord. ଏବେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ସେଇ ଏକ ପର୍ବ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଏକ ପର୍ବର ଆଦମ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ୟୁରିଫାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର। ହାଲେଲୁୟା। ପୁନର୍ବାର ପଢ଼େ ବାବା ସେଇ ପଦ। ହଁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ନିଜର ବଶୀଭୂତ କରିପାରନ୍ତି। ୟେସ୍ ତଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ସାର ଶରୀରକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ହଁ ଆପଣଙ୍କ ଗୌରବମୟ ଶରୀରର ସଦୃଶ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଗୌରବମୟ ଶରୀର ସଦୃଶ ଆମେ କରିଅଛନ୍ତି ବା କରିବେ, ଆମେ କରି ସାରିଅଛୁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଯଦି ରାପ୍ଚରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛୁ ଆମେ କରି ସାରିଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଏ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ସେ କିଏ କରିପାରନ୍ତି? ସେ କେହି ନୁହନ୍ତି। ଏହି ସମୟର ମେସେଜ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କେତେ ଲୋକ ଭାବୁଛୁ ଆମେ କ'ଣ ମରିଗଲେ ଗଲା ସରିଗଲା। ମୃତ୍ୟୁ କାହାକୁ ଘଟିଥାଏ? ଏହି ଶରୀରକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କ'ଣ କରାଇଥାଏ? ଏହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। ସେହି ପଦ ଲେଖାଯାଇଛି 5:24 ଯହନ ପୁସ୍ତକ 5:24 ପଢ଼। यस हाँ 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 25 हाँ पुणी से विचारित न होई ओ मृत्यु को कौन कर भाई अतिक्रम कर अर्थात मृत्यु आउ झापुड़ी धरी पार ना। हालेलुया। अतिक्रम कला से যেতবে জনে দৌড় অছি তা পছরে আর 2-3 জন অছন্তি যদি 2 নম্বর वाला যদি 1 নম্বর অতিক্রম করে চালি গলা সে প্রথম স্থান অধিকার করিব। হালেলুয়া। হালেলুয়া। না তাকু 2 নম্বর দিয়া দিব কি? না 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 সে প্রকার হবো না। আজি আম মানকর মতো দৌড় চালিছি খালি আম মানকু দৌড়রে অতিক্রম করিবার অছি তাহাকু আমি মৃত্যুকু অতিক্রম করিয়াকু পড়িব। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହିଲେ 2 Corinthians 5 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ ଆମେ 4 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବା। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି 2 Corinthians ତାର 5 ପର୍ବ पढ़ भाई पढ़ 5 पर्व 2 Corinthians 5 पर्व 1 पदरू आम 4 पद पर्यंत पढ़ा। हाँ हाँ बस ए तंबू रूप पार्थिव गुह भांगी जाए किसी चिंता करंतु ना। हालेलुया। जो माने ख्रीष्ट रे ठाई मरी छंती से माने मधु उठिबे। हालेलुया। उठिबे कि नहीं? हालेलुया। थेसलोनिक पुस्तक लिखा जाए 4 पर्व ना प्रथमे से माने उठिबे। हालेलुया। जदि जीवित अच्छु। हाँ पढ़ा पढ़मा। हाँ ओके हाँ हाँ এই গৃহ কোন অটে? এই গৃহ থিওপিনি অটে। হালেলুয়া। প্রেজ দ্য লর্ড। কষ্ট লাগুছে আমাকে এটা বিশ্বাস করিয়া পাই। মু কোন শান্তি হেই পারিব কি? নিশ্চয় হব বাক্য যাহা লেখে তাহা সত্য অটে। হালেলুয়া। কিয়ে বি তা অটকাই পারিব নাহি। এই পার্থিব গৃহ বা এই গৃহরূপ শরীর এখানে প্রভু বাস করুছন্তি। আজি যদি এটা অচানক কোন হইগলা মরিগলা সরিগলা সেমতি নুহ। তাহা পাই গুটে প্রভু আমমানক পাই কো ঊর্ধ্বস্থ গৃহ নির্মাণ করছন্তি। হালেলুয়া। যাহা কি দেখা যায় নাই ছুঁয়া যায় নাই ধরা হুয়ে নাই সে প্রকার গৃহ বা এহা উটি থিওপিনি। হালেলুয়া। প্রেজ দ্য লর্ড। হ্যাঁ পড়ো মামা। হ্যাঁ এক অনন্ত। হ্যাঁ हाँ किए जाने एहा आम्भे माने जानू अर्थात समग्र जगत एटा जाने ना। हालेलुया। आम्भे माने बोले एबे जते बेले आमे एटा सुनुचु बोले आमे माने जते कन्या भाव रे प्रस्तुत ब्राइड बोली परिचय। हालेलुया। ताहाकु आदर करी जने प्रभु का दास बोली स्वीकार करी सही अंतिम समर गर्जन रो मेसेज को ग्रहण करूछु। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आम्बे माने जानू भाई अलगा लोक नु
ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ଆମ୍ଭେ ଅଛି ଆମ୍ଭେ ମାନେ କହିଲେ ଆଉ ତମେ ମାନେ ବି ଅଛ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତମେ ମାନେ ବୋଲେ ଅଲଗା ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ମେସେଜକୁ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହଁ ତାପରେ ପଢ଼ମା। ହଁ 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 ହାଲେଲୁୟା। କ'ଣ ଭାଇ ଏବେ ଜୀବିତ ଅଛୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟରେ ଯିବୁ। ହାଲେଲୁୟା ଏହା ମୋର 100% ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାହାର ନିଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ବାଇବଲ ଅଛି। ଏଲିଓ ଆମ ପରି ଶାରୀରିକ ମନୁଷ୍ୟ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଚାହିଁଲେ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ଉପରକୁ ନେଇ କହିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ହନକ ଜଣେ ଆମ ପରି ଲୋକ ଥିଲେ ସେ ଆମ ପରି ସେ ଜଣେ ଶାରୀରିକ ଲୋକ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ସେ ମଧ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲେ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ଏତେ ଆମେ ରାପ୍ଚରକୁ କାହିଁକି ଏତେ ଟ୍ରେସ୍ ଦେଉଛୁ ନା ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ବିଚାର ସ୍ଥାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଭାଇ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। 1000 ବର୍ଷ ପରେ କ'ଣ ଘଟିବ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ ଆମକୁ ସେଇ ଚିନ୍ତା ଦରକାର ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆମକୁ ସେଇ ଚିନ୍ତା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆରେ ସେତେବେଳେ ସିନା ମଶାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ତମେ ବାୟା ହେଉଛ ଆମକୁ କିଣାକୁ ନେଉଛ ଆମେ ତ ସେଇଠି ଭଲ ଖାଉଥିଲୁ ଭଲ ପିଉଥିଲୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇଟା ସେ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ହାଲେଲୁୟା। ସେମିତି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେତେବେଳେ ଏଇ ଜାଗତିକ ଶରୀର ଥାଉ ଥାଉ ସେଇ ଶରୀର ନିମନ୍ତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରିବାକୁ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କେମିତି ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଛୁ? ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା। ହଁ ତାପରେ ହଁ 3 ପଦ। ହଁ ତାହେଲେ ଆଜି ଯେଉଁ ଶରୀର ଆମେ ପାଇଛୁ ସବୁ ଉଲଗ୍ନତା ଦେଖାଯାଉଛି। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଖାଲି ଡ୍ରେସ୍ ନା ପିନ୍ଧିଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଉଲଗ୍ନତା ଜଣେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଉଲଗ୍ନତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବ୍ୟଭିଚାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବାକ୍ୟକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ବ୍ୟଭିଚାର। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ତୁଚ୍ଛ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଉଲଗ୍ନତା ଅଛୁ ଆମେ ବାସ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ସରିଗଲା। ହବା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଶୈତାନ କହୁଛି ଶୈତାନ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସେ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ସେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ମୁଁ ଉଲଗ୍ନତା ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଦେଖୁଛୁ ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଇଛି କ'ଣ ଏପରି ପରିହିତ ହେଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଉଲଗ୍ନତା ଦେଖାଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଉଲଗ୍ନତା ଦେଖାଯିବନି ମୁଁ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ୟୁରିଫାଇ ହେଇଗଲି ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରଥମ ଆଦମ ପାଖକୁ ମୁଁ ଫେରିଗଲି। ହାଲେଲୁୟା। ଯିଏକି ସଦାବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ହଁ ତାପରେ ହଁ ହେଇ ତମର ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ପୁରା ଆମେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଅଛୁ ବୋଲେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଅଛୁ କିଏ କ'ଣ କହୁଛି ତାହା କରୁଅଛୁ କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ସଦାବେଳେ ନିଜ କନ୍ୟାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ହଁ ତାପରେ ମା ହଁ 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 ହାଲେଲୁୟା। ଏଇ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ ରାପ୍ଚରକୁ ଦର୍ଶାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ରାପ୍ଚରକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଅଛୁ ତାହା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ନିତାନ୍ତ ଦରକାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। এই ଜାଗତିକ ଶରୀର এই ଜାଗତିକ ଜୀବନ ଆମ ପାଇଁ ବୃଥା ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଠାଇଥିବା ସେହି ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପଥରେ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। କାହିଁକି ଏ ବିଷୟ କହିଲି এই ଶେଷ ସମୟର ଗର୍ଜନର ବାକ୍ୟ କିଛି ନୁହଁ ତାହା ତ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତର ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।
ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ସେଇ ସକଳ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଯେ ନିଜ ବାକ୍ୟ ସେ କହିବେ ତାହା ନୁହଁ, ତାହା ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖନିଷ୍ଠ ବାକ୍ୟ ହିଁ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ କ'ଣ କରିବେ? ସେଇ 10ର 7 ପଦ ପରମା, ସେଇ 10ର 7 ପଦ। ହଁ ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହଁ ଆପଣା ଦାସ ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ହୁଁ ଅନୁସାରେ ହୁଁ ଉତ୍ତମୋତ୍ତମ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ସମୟରେ ହୁଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ତୁମେ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେବେ ହଁ ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିଗୁଡ଼ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ହଁ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ସେ ନିଗୁଡ଼ ସଂକଳ୍ପ ଯାହାକି ଗୁପ୍ତ ଥିଲା, ଯାହାକି ସିଲ୍ ଥିଲା, ତାହା ଖୁଲାସା ହେଇଛି। ଆଉ ତାହା ସେ ଆମ ଆଗରେ ଖୁଲାସା ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ଦୂତଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର ଅଛି। ଦେଖିଛୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଆମେ ପାଉଅଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କ'ଣ କଲା? ତା ପାଇଁ କୋଠରୀ ସ୍ଥାପନ କଲା, ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲା, ତାକୁ ଆଦର କଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଗିହେଜିକୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଗିହେଜି, ତୁମେ ଯାଅ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୋ ପାଖକୁ ପଠେଇ ଆଣ। ହାଲେଲୁୟା। ଆସନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ସେଇ 11 ପଦ। ହଁ 12 11 12 ହଁ ସେଇ 4ର 11 12। ଦିନକରେ ଇଲିଶାୟ ସେଠାକୁ ଆସିଲେ, ହଁ ଆଉ ସେଇ କୋଠରୀକୁ ଯାଇ ଶୟନ କଲେ। କଲେ ପୁଣି ସେ ଆପଣା ଦାସ ଗିହେଜିକୁ କହିଲେ, କହିଲେ ଏହି ସୁନେମିୟାକୁ ଡାକ। आओ हालेलुया भाई सुन है हालेलुया अन्य मनस कोन एटा एक इंपोर्टेंट विषय प्रेज द लॉर्ड से एते कष्ट कला एते सब विषय कला ताहार तो फल पुरस्कार अछि कि नहीं? निश्चय अछि। हालेलुया। कारण भविष्य वक्ता को किए भी सम्मान दियंती नहीं सही एई समय सही घटना एपटे आहब विचार है कि बाया है कि बुलुची मारी भी पिटी भी काटी बोली সেই দেশ হাহাকার হয়েছি অনেক লোক মানে ব্যস্ত বহুলতা জীবন যাপন করছেন সেতবে ভবিষ্যৎ বক্তাঙ্কর বাক্য সেই জায়গায় উপস্থিত হয়েছে। হালেলুয়া প্রেজ দ লর্ড। আজি সেই সময় ଅଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ଆହାର ସବୁ ବିଷୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ବାକ୍ୟ ଆଜି ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆସ ଶୁଣ ସୁସ୍ଥତା ପାଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉ ବା ଆଶୀର୍ବାଦ କ'ଣ ତମେ କ'ଣ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଭରି କାଞ୍ଚ ସବୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଉଛ? ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ତାକୁ ଡାକ। ହଁ ତାପରେ ହଁ ହଁ ଏଣୁ ସେ ତାହାକୁ ଡାକନ୍ତେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଏଇ ମେସେଜ ଆଜି ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଅର୍ଥ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ତାହା ସହିତ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ? प्रथम विषय है सम्मान नहीं। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। पढ़ो भाई এই মহাবেশ্যা এই সর্পর বংশ এই 7 সিল 7 চর্চেস বই পড়ো নাই দরকার নাই আমাকে কাই কি সম্মান নাই। প্রেজ द लॉर्ड। हालेलुया। लगांतु निज ज्ञान केते लगाउछंती। प्रेज द लॉर्ड। गोटे ही जीवन एई पाखरे। हालेलुया। हां तापरे हां ଏଥିରେ ଈଶାୟ ଗିହେଜିକି କହିଲେ, हां ଦେଖ ତୁମେ ଏ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଅଛ। एई समस्त चिंतारे आम मार्ग में चिंतित होइछ। हां ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯିବ? तुम पई कोन करा जीवो। हालेलुया। हां तापरे ରାଜା हां ସେନାପତି ନିକଟରେ ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ କି ତୁମର ଇଚ୍ଛା? ओ राजा सेनापति रे कोन गुटे अभियोग अछि कि कोन फाइबर अछि? बिजू पकाबर फाइबर अछि कि टंका पैसा पाइबर अछि कि? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हां तापरे हां हां ओ मु निज लोकन पजरे भलर अछि। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। भलर अछि मु भलो पदवी पाइछि भलो सम्मान पाउछि किछ असुविधा नाही किंतु अभाव अछि। हालेलुया। भविष्य वक्ता कहउछन अभाव अछि अछि तमर अभाव सेति पई मु डाकिया पकइली गेजिकु। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मंडली राजी अछि सब अछि ठीक अछि किंतु किछि भी अभाव अछि प्रभु आज एई वाक्य काम करे प्रकाश कले। हालेलुया।
ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ହଁ ପୁଣି ଇଲିଶାଏ କହିଲେ, ହଁ ତେବେ ତାହା ପାଇଁ କଣ ତେବେ ତାହା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯିବ? କରାଯିବ? ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ସ୍ତ୍ରୀରେ ତ ଅଭାବ ଅଛି ଇଲିଶା ଜାଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁନି, କହୁନି, ତାକୁ କହିପାରୁନି ମୋର ଏଇଟା ଅଭାବ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ହେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଏଇଟା କହିପାରୁନି। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱୀକାର କରିନ ସେମିତି ହିଁ ରହିଯିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା? ହଁ କହିଲେ, ଗିହେଜି ଉତ୍ତର କଲା, ହଁ ତାହାର ପୁତ୍ର ନାହିଁ ଓ ଓ ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ବୃଦ୍ଧ। ହଁ ତେବେ ଇଲିଶାଏ କହିଲେ, ହଁ ତାକୁ ଡାକ। ଏଣୁ ସେ ତାକୁ ଡାକନ୍ତେ ହଁ ସେ ଦ୍ୱାରରେ ସେ ଦୁଆରରେ ଠିଆ ହେଲା। ଠିଆ ହେଲା। ହାଲେଲୁୟା। ହଁ ତାପରେ ଇଲିଶାଏ କହିଲେ, ହଁ ଏହି ଋତୁ ପୁନର୍ବାର ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ସମୟରେ ୟେସ୍ ତୁମେ ପୁତ୍ରକୁ ବଡ଼ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ତହୁ এই ଅନ୍ତିମ ସମୟର ମେସେଜ ଏହା କହେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ ସେତେବେଳେ এই ମଣ୍ଡଳୀ ଏଠି ରହିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ସମସ୍ତେ ରାପ୍ଚରେ ଯିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର ଅଛି, ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ତ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି, ଯିଏ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ତାହା ପୁରସ୍କାର ପାଇବ। କ'ଣ ସେ ପୁରସ୍କାର? ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ନିଗୁଢ଼ ଭେଦ ରହସ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲେ ସେଇ ବାକ୍ୟ ତାହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ହଁ ତାପରେ ହଁ ଏଥିରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ନା ହେ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ହେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ, ବାସ୍ ମିଥ୍ୟା କେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ରାପ୍ଚର ହେଇଛି ବୋଲେ ରାପ୍ଚର ହେବା ଦରକାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଉଦ୍ଧାର ଅଛି ବୋଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମର ଉଦ୍ଧାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ହଁ ଭାଇ ତାପରେ ହଁ ଇଲିଶାଏଙ୍କର ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ହଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭଧାରଣ କରି ଉକ୍ତ ଋତୁ ପୁନର୍ବାର ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ସମୟରେ ହଁ ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କଲା। ହାଲେଲୁୟା। କ'ଣ କଲା ଭାଇ? ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କଲା। ହାଲେଲୁୟା। এই প্রকার ভাବରେ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ଯଦି এই ଶେଷ ସମୟର ମେସେଜକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ ରାପ୍ଚରରେ ଯିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା 100% ରାଇଟ୍ ଅଟେ। ଏହାକୁ କିଏ କଟେଇ ପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହା ସହିତ ଆଉ କିଛି ମିଶେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଏହା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ସବୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ଶେଷ ସମୟର ଘଟଣାବଳୀ ଦେଖୁଅଛୁ, ଆମେରିକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଏହା ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେଉଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ତାହାକୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବା ନାହିଁ, ତାକୁ ତୁଚ୍ଛ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଦେ କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ 10 ପଦ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଆମେ ସିନା ଗ୍ରହଣ କରୁନୁ, ସମଗ୍ର ଜଗତ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଚିହ୍ନି ଚାହୁଁଛି ଅନ୍ତିମ ସମୟର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ବୋଲି ତାକୁ ପରିଚିତ କରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ ଶେଷ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କହିଥିବା କଥାର ଗୋଟେ 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 ବିଷୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। 7ଟି ଦର୍ଶନର ସବୁ ଦର୍ଶନ ଆଜି ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେରିକାରେ ପାପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଢ଼ି ଚାଲିଅଛି, ଆମେରିକାରେ ପାପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆଉ ବୃଦ୍ଧି ଚାଲିଅଛି। ତାହା ତ ସେଇ ଆଧୁନିକ ସୋଦମ ଗମରା ହିଁ ଅଟେ। ତାହା ନିତାନ୍ତ ଭାବରେ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଦଗ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଥରେ ଜଳରେ ପାଣିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତକୁ ଭସ୍ମସାତ କଲେ, ଆଉ ଥରେ ସେ ପାଣିରେ କରିବେ ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କରିବେ? ଏବେ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ତାହା ଗ୍ରାସ କରାଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ এই ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆମ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଯେମିତି ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ମଣ୍ଡଳୀ ତାକୁ ସମ୍ମାନ କଲା, ସେଇ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ମାନ କଲା। ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଛୋଟା ଗୁଙ୍ଗା ଅବା ଆଉ କାଣା କଣା ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଏହା ପ୍ରମାଣର ହେବାକୁ ଦରକାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ତାହାର ପୁରସ୍କାର ପାଇବ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ପାଆନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାର ଅଛି। ଆମେ ସେଇ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା।
ଆଉ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ଆମେ ସମର୍ପଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ମନୋନୀତ ଲୋକକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ପାଆନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଅଛି। ଆଉ ଦେଖୁଅଛୁ ସେ ସୁନେମିଆ କ'ଣ କଲା, ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା ଏବଂ ସେଇ ଆୱାଜକୁ ଜାଣିଲା ଆଉ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେଇ ଲୋକକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲା। ହାଲେଲୁୟା। ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତି ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଉପସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାଶନ ପାଇପାରିଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶେଷ ସମୟର ସେଇ ଘଡ଼ି ଆଉ ଘଣ୍ଟିକର ମେସେଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଶେଷ ସମୟର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କର୍ଣ୍ଣ ଡେରିବାର ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେଇ ପରିପକ୍ୱତା ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଗ୍ଧ ପାନ କରିବାର ନାହିଁ, ଏବେ ସିଦ୍ଧତା ଆଡ଼କୁ ଗମନ କରିବାର ଅଛି, ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ ସୁସ୍ଥତା ଆରୋଗ୍ୟତା ଭାବ ଦେଇ ଆମେ ଧାଇଁବାର ନାହିଁ, ଏବେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ଭାଇ, ରାପ୍ଚରକୁ ଆମେ ଧରିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ରାପ୍ଚରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏବେ ସୁସ୍ଥତା ଆରୋଗ୍ୟତା ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିବାର ନାହିଁ, ଏବେ ରାପ୍ଚର କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ହେବାକୁ ଅଛି ତାହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ଏହି ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେରିତ ଥିବା ସେଇ ଦାସଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ଏହି ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦାନ କରିବା।